أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہمارا کورس 2 ہے، صفحہ نمبر 2، اور آج ہمارا اشارہ بھی بی ہے۔ تو آج میں نے آپ سے پوچھا نہیں آپ سب کیسے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے کیسے ہیں سب۔ اور تھوڑی سی خنکی بھی آ گئی ہے نا، موسم میں تھوڑا سا موسم بھی بدل رہا ہے، تو اپنا بہت سارا خیال بھی رکھنا ہے۔ اچھا جی، ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے جو آیات پڑھنی ہیں انہیں ہم پہلے دیکھیں گے۔ اچھا جی، یہ آپ سمجھ لیں مصحف ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، سورۃ الفاتحہ سے قرآن شروع ہے، یہ کھولنے والی سورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، جسے ہم نے QC6 میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلی 5 آیات اور سورہ فاتحہ کو مل کر ایک پیج بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صفحہ ایسے جیسے ہم کھولتے ہیں قرآن مجید، تو صفحہ نمبر 2 ہمارا شروع ہوا ہے الحمدللہ سے۔ ہم نے ایک اشارہ کل کیا تھا، ایک انشاءاللہ آج کریں گے، اور ایسے اگلی 2 کلاسز میں ہمارا صفحہ نمبر 2 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم ان پیجز میں ہدایت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کس کو ملی ہدایت؟ متقین کو۔ اور کس نے انکار کیا؟ کافرین نے۔ اس کے بعد جو تھے منافقین، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شک میں رہتے تھے۔ کافرین انکار کرنے والے، منافقین جو ہدایت میں شک کرتے ہیں کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ کافرین سے تو سیدھا انکار کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جو ہم نے آگے اشارے پڑھنے میں قرآن کی دعوت ہوگی، چیلنج ہوگا، مثالیں ہوں گی کچھ۔ اس کے بعد جب ہم صفحہ نمبر 5 پر پہنچیں گے تو وہاں ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ پہلے انسان۔ ویسے بھی ہمارے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ ہم نے انشاءاللہ یہ 5 پیجز پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد رکنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے نا۔ اگلے 5 پیجز یعنی کہ صفحہ نمبر 10 تک ہم انشاءاللہ اپنے QC3 میں پڑھیں گے۔ اپنی انگلیوں پر اپنے جو اشارے آپ پڑھتے جاتے ہیں ان کو بار بار دہرایا کریں، تاکہ یہ جو اشاروں کے نام ہیں پکے ہو جائیں۔ یہ اشاروں کے نام پکے ہوں گے، ان سے ریلیٹ آیات یاد آئیں گی، یہ فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں پوائنٹرز کا۔ جیسے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہم کس کی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہمارا صفحہ نمبر 2 شروع ہے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اور اس کے بعد ہے 2 رخے۔ اچھا جی، اور اگر صرف بات کی جائے مختصر اشاروں کی، کافرین، منافقین، فسادی اور 2 رخے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بار بار اسے ریپیٹ کریں گے نا تو یاد ہو جاتے ہیں۔ کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے، کافرین، منافقین، فسادی اور 2 رخے۔ کبھی کبھی اپنے ہاتھوں پہ لکھ بھی لیا کریں، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، منافقین کو ہدایت نہیں، کافرین والا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان الذین کفروا، یہاں سے کافرین کی بات یاد رکھ لیں، اور منافقین کی ابھی ہم انشاءاللہ یہ آج پڑھیں گے نا، تو اس میں سے ہم اپنے اشارے کو ریلیٹ کر لیں گے۔ یہاں سے یہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس اشارے کے بارے میں تھوڑا سا پچھلی آیات کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ منافقین کے لیے نہیں ہے۔ آج کے الفاظ دیکھیں، پہلی سطر میں ہمیں صرف ایک لفظ نیا مل رہا ہے، دوسری میں 3، پھر 3، پھر 2۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اردو سے ریلیٹ کر کے بھی نہیں سمجھ آتے، تو ان کو کیا کریں گے؟ ان کو ہم یاد کریں گے، 2 سے 3 بار دہرائیں گے،
ये फ्रेज थोड़े थोड़े से जो हाईलाइट किए थे, इसको इकट्ठा याद कर लें तो वो भी जहन में आ जाता है। आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, युखादिऊन अल्लाह, इस तरह से इसको बार बार रिपीट करें। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, इसको आयत को जब भी पढ़ें इकट्ठा पढ़ लें, तो बार बार जब हम इन आयत को पढ़ेंगे देखेंगे, और इसके साथ साथ जब हम अपना थोड़ी थोड़ी सी इसमें से ग्रामर कर लिया करते हैं, अफ़ाल समझ लेते हैं, अस्मा समझ लेते हैं, तो बहुत सारी वोकेबलरी से भी हमें चीज़ें याद आ जाती हैं। और जो उर्दू से रिलेट हो जाता है वो तो इंशाल्लाह याद रहेगा। तो थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। कुरान आसान है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक हो क्या जी? ऐसा करते हैं, एक ही बार तिलावत करते हैं क्योंकि फिर बीच में हमारे नमाज का भी टाइम आता है। तो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. तिलावत हमारी हो गई। अब हम रमा तर्जमा भी देखेंगे, लफ्ज़ी तर्जमा भी देखेंगे, और साथ साथ हम जो पढ़ चुके हैं उन अस्मा या अफ़ाल को भी क्विकली देखते जाएंगे। अच्छा जी। और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और नहीं है वो ईमान वाले। अच्छा जी, वाह हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, वाह हमने पढ़ा था और के मानों में, और इसी तरह से वल अस्र में हमने कसम के मानों में पढ़ लिया था। कुछ मजीद भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह QC2 में ही थोड़ा थोड़ा सा हम टच कर लेंगे। अच्छा जी, मिन, मिन हमने पूरा टेबल किया अपने QC1 में। तो ये जो टेबल हम करके आए थे, ये हमारे टेबल पक्के होंगे तो आप देखें कि इन टेबल्स की वजह से हमें माना भी याद आते हैं। मिनहू मिनहुम वाला हमने पूरा टेबल किया था से। अब वो हु की बजाय यहाँ पर लोगों की बात है, तो और लोगों में से, ठीक है, अन्नासी व मिनन नासी, और लोगों में से। अच्छा, नास वाहिद है या जमा है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा। तो मैं तो इसीलिए एकदम से बिल्कुल आ हैरान रही हो है। गई, मैंने कहा ये तो नहीं कि कहीं मैं अकेली बोली जा रही हूँ। अच्छा जी, ये वाहिद है या जमा है? जमा जमा है। लग रहा है लेकिन जमा है, वाहिद और इसकी वाहिद वाहिद क्या नहीं है? आ रही है। हाँ। इंसान है, और हमने एक बात QC1 में हाँ सीखी जी थी। जी जी। और अगर किसी को याद नहीं आई तो अब एक दफा दोबारा सुन लें। अगर हम देखेंगे जमा में अल, तो हम फौरन से अपने वाहिद में भी अल लगा लेंगे, अल इंसानु, ठीक है। व मिनन नासी, और लोगों में से। अब एक फर्क मिन और मन का, ठीक है। मिन जो है ये हमने कहा था हरफे जर है, ठीक है। अब मन को हमने हर्फ नहीं कहना, ठीक है। जैसे कौन कौन हम लोगों के बारे में जो कहते हैं तो वो अस्मा में आ जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये जो मन है इसम है,
ठीक है, आगे है मैं यकूलू, ये वाला टेबल हमने कर लिया। जी जी। जी कहाँ पे आएगा ये? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये कहाँ पे आता है यकूलू? फेल मुदारी में। फेल दौरे मुदारे में, हाँ जी। में। काला यकूलू अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो सारे कुरान पाक के अल्फाज हैं। कहीं किसी किसी टेबल के ज्यादा यूज होंगे, जैसे कौला के बहुत सारे नजर आएंगे, और किसी किसी का कोई एक आधा लफ्ज हमें नजर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, जो कहते हैं, मन के हमने दो माना पढ़े हुए, कौन कौन से हैं? कौन और जो। कौन और जो। ठीक है, ये साथ साथ हमारा QC1 रिपीट हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है आमन्ना। आमन्ना भी ना असल में एक ये फेल ही है। इस तरह के फेल इंशाल्लाह हमने QC3 में कवर करने हैं। ठीक है, हम ईमान लाए। लेकिन जो अभी हमें बात पता चल रही है ना, वो ये है कि जैसे फ़अलना होता है ना, फ़अलना, इसमें ये जो ना है ये वही वाला ही ना है। ठीक है, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही। अब बिल्लाही के भी हम दो टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? अमन तु बिल्लाही, वहां से याद रख सकते हैं, हम ईमान लाए अल्लाह पर। ठीक है। इसके बाद है वाह को अलग कर लें और बी को अलग कर लें। ठीक है, व बी अल यौमी। ठीक है, इस तरह से टुकड़े भी हम साथ साथ देखते जाते हैं। व प्लस बी प्लस अल यौमी। ठीक है, और आखिरत के दिन पर, यानी कि ये वो सारे के सारे दावे कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। अच्छा जी, इसके बाद है अल आखिरी। ठीक है, ये भी अल आखिरी, अल से हमें पता चल गया कि ये इस्म है, और आखिरी आखिरत के दिन से हम इसको याद कर लेते हैं, वाह। अल्लाह अकबर। ठीक है, वाव जो है ये और वाला है, यानी कि ये जो हम कहते हैं ना, कनेक्ट करते हैं इसमों को इसमों से, या इसमों को फेलों से। तो ये क्या करते हैं, ये एक का राबता पैदा करते हैं दूसरे के साथ। ठीक है, इसको हम अतफ भी कहते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ये आतिफा हुरूफ हैं, ये कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद है वमा हुम बि मुमिनीन, और वो नहीं है ईमान वाले। यानी कि वो लोगों में जब मौजूद होते हैं तो लोगों से वो यही कहते हैं कि हम ईमान ले आए उन तमाम बातों पर जिन पर मुत्तकीन ईमान लाए थे, लेकिन असल में दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है। अच्छा जी, ये अब माँ का माना हमने सीखा हुआ है कि माँ, ला, लम, और लन से नफी होगी। ठीक है, अब फिर हमने ये देखा था कि माँ से हम माजी की नफी करते हैं। अब हमें यहाँ पे माजी इस तरह नजर तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि कुछ चीजों को हम याद रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कोई फेल तो नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमें वो जो फेल माजी वाली बात थी वो यहाँ पर फिट नहीं होगी। थोड़ा सा एक छोटी सी हिंट अपने पास रख लें, ये आगे इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। क्या है कि अगर माँ के बाद आपको बी नजर आए तो अक्सर व बेशतर इसका माना नहीं वाला होता है। ठीक है, इसको अभी आपने इसकी ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना, इसके बारे में हमने मुकम्मल पढ़ लेना है। हमने इंशाल्लाह QC5 में थोड़ा थोड़ा सा टच करना शुरू करना है नहव को। नहव कहते हैं कि ये जो जुमले बनते कैसे, तरकीबें कैसे बनती है ना, खास तौर पे जो हम लफ्जों की एंडिंग, उससे हम देखते हैं कि इनको कैसे बयान किया गया है। तो उसमें हमने QC5 में हमने इसको इंशाल्लाह शुरू करना है, QC6 में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रख लें कि मैं माँ का माना नहीं वाला कैसे याद रखूँ, इसके क्या वाला माने भी थे और जो वाला माना भी था। लेकिन यहाँ जो नहीं वाला माना है, आप देखें, अगर आपको माँ के बाद बी नजर आ रहा है तो मोस्टली ये होगा नहीं वाला माना। ठीक है, इसके बाद हुम वही है जो हमने पढ़ा हुआ हुम। ठीक है, इसके बाद है बी। बी भी हमने पहली क्लास से आऊज़ु बिल्लाह से शुरू कर लिया था। बी और मुमिनीन। अब यहाँ पर हमें ना माना वो से वाला माना या कोई भी ऐसा माना नजर नहीं आ रहा। तो हमने एक बात शुरू में पढ़ ली थी कि हरफे जर हर जुबान में अलग अलग होते हैं। बाज दफा ये होता है एक जुबान में तो होगा, दूसरे में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीजों को अब हमने साथ लेकर चलना, ये इसलिए बेस बनाई जाती है ताकि जब हम कभी ऐसे रवा तर्जमे करें, क्योंकि तर्जमा करने की हमें जरूरत है, हम अजमी हैं, अरबियों को इस चीज की जरूरत नहीं है। तो अलग से उसका माना ढूंढना नहीं है कि अब मैं बी का माना कहाँ इसमें ला के फिट करूं। ठीक है, बी मुमिनीन, ईमान वाले। अब ये जो मुमिन से मुमिनीना मुमिनूना,
یہ جو جمع بنی ہے اس کی واحد آپ دیکھ لیں، مؤمن اور مؤمنون، مؤمنین، ٹھیک ہے، دو طرح کی جمع بنتی ہے۔ اگر تو اس میں وہ تنوین وغیرہ کا ہو، جیسے اسپیشل کر کے بتایا گیا ہو، تو پھر وہ فرق پڑ جاتا ہے واو نون اور یا نون کا۔ اس ٹائپ کے جو یہ اسم الفائل کہلاتے ہیں، یہ بھی ہم نے انشاءاللہ QC 3 میں کرنے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا اسم الفائل، فائلن کا وزن پڑھتے ہیں نا، فائلن، تو جہاں پہ کچھ چینج آئے گا انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ اب مؤمن جو ہے آپ کہیں گے کہ تو بالکل چینج لگ رہا، فائلن سے تو مل جل بھی نہیں رہا۔ تو اس طرح کے انشاءاللہ جب ہم نے QC 3 میں کور کرنے ہیں، پھر دوبارہ سے یہ جو اب آیات آپ پڑھا کریں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والا فعل تھا، یہاں پر یہ والا اس کا صیغہ ہم نے استعمال کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے معنی آپ کو پہلے سے بہت اچھی طرح سے آتے ہوں گے۔ ٹھیک ہو کیا جی؟ سسٹر نصریہ نے ہینڈ ریز کیا جی۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بی مؤمنین ہے، یہ بی جو ہے سے بنتا ہے، اس کا کیا یہ حرف جر میں آتا ہے میم؟ جی یہ حروف جر میں ہم نے بات کی تھی نا، یہ ہم نے بی ہی، بی ہم، بی کا، بی، یہ والا ٹیبل کیا تھا نا، تو ہم نے کہا تھا ہم نے جی 7 حروف جر پڑھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 ہم نے معا اور اس پڑھے تھے نا اندہ، یہ اسما تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ QC 1 کھول کے دیکھیے گا، باقی جو ہم نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بنائے تھے نا ٹیبل لاہو وغیرہ والے حروف کے، تو وہ حرف جر تھے، ٹھیک ہے، یہ حرف جر ہی ہے، اور اگر ٹکڑے بنانے ہو تو بی کو الگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ترجمہ الگ نہیں ہے تو میں بی کو الگ نہیں کروں، بی نے الگ ہونا ہے، ٹھیک ہے، ٹکڑے ساتھ ساتھ دیکھا کریں۔ اچھا جی، پہلے 2 قسم کے لوگوں کی بات ہوئی، ایک تو متقین، دوسرے تھے انکار کرنے والے۔ اب یہ جو تیسری قسم کے ہیں، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ یہ جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن یہ جب اپنے سرداروں کے پاس پہنچتے تھے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے تو صرف زبان سے کہا تھا، دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ منافقین کہلاتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں ایمان لانے کا، لیکن ان کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا نا کافرین کی بھی ایک سزا تھی، تو دیکھیے منافقین کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اچھا جی، جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھتی جا رہی ہے، تو کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپا کر رکھتے تھے۔ آپ لوگ ترجمہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تفاسیر بھی لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے تو ایک مسجد بھی بنائی تھی نا، مسجد درار، تو کیا کرتے تھے وہاں پر یہ بیٹھ کے پلاننگ کیا کرتے تھے، یعنی کہ سامنے تو یہ اقرار کر لیتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اب ان کی آگے اگلی کوالٹیز بتائی جا رہی کہ اور یہ کیا کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں دھوکا دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی پوائنٹ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یخادعون کو دیکھتے ہیں۔ یخادعون فعل بھی اصل میں ہم نے پڑھنا ہے QC 3 میں، لیکن اسی کے جیسا فعل ہم QC 2 میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، QC 2 میں یہ ہے یخدعون، یخادعون، اس کو اگر آپ اسی طرح سے لکھ کے دیکھیں نا، یخادعون، تو اس میں تھوڑی سی ہمیں چیزیں جیسے سمجھ لیں کہ یہ ایک الف زیادہ نظر آ رہا ہے، جبکہ یخدعون میں ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ٹیبل جن میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نے سارے کے سارے QC 3 میں کور کر لینے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اس کے بعد کیونکہ ہم سورہ بقرہ تو پڑھتے ہیں نا، پڑھتے رہتے ہیں، تو سورہ بقرہ جب آپ سیکھ سیکھ کر پیچھے سے دوبارہ پڑھا کریں گے نا، جیسے جیسے ہم QC لیولز میں آگے جائیں پیچھے سے پڑھیں، ایک تو پڑھنے کا مزہ بہت آتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم جب افعال کو، جو افعال ہم گرامر میں سیکھتے ہیں، وہ اپنی آیات میں دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ الحمدللہ سے ہم نے گرامر میں سیکھا اور یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ یخادعون یوز ہوا اور یخدعون دونوں میں دھوکے دھوکے کی بات، تو QC 3 میں کچھ ہم نے ایسے افعال پڑھنے ہیں جس میں تھوڑی سی ہمیں شدت نظر آئے گی، تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے تقابل یعنی کہ مقابلے والی بات نظر آئے گی۔ تو ان چیزوں سے عربی میں صرف ایک زیر زبر پیش سے فرق پڑ جاتا ہے، یہاں پر تو پورا ایک الف زیادہ ہے نا اس میں، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم نے مزید بہت اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکا ہرگز نہیں دے سکتے، لیکن سمجھتے کیا ہیں
کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جب ان میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں لگتا تھا کہ اسی طرح سے جیسے ہم ایمان والوں کو دھوکا دے رہے ہیں، ہم پر یقین کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم خدا نخواستہ اللہ کو بھی دھوکا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد نفی کر دی گئی وما یخدعون، اور ہم نے یہاں بات کی تھی کہ ماضی کی نفی ماں سے ہے، لیکن ایک کھڑکی اپنے ذہن کی کھلی رکھنی ہے، کبھی کبھی ہمیں ماں سے مضارع کی نفی بھی نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو ماں کی نفی مضارع سے نظر آئے، اس کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے، یہ جو وہ لے کے وجوہات آئے ہیں۔ گا کہ جانا لین اچھا جی سسٹر کا ہم ذرا دوائی مائک آف کرتے ہیں۔ تو پھر پتر لے آ تن کل بھی کیا تو فان دی لین گیا تو وہ بھی چک لینی سی۔ اچھا جی ہاں سسٹر میں میوٹ کرتی ہوں، میں ہاں آ گئی ہوں۔ چلے میں نے ویسے کر بھی دیا ہے۔ اچھا جی ہماری بڑی پیاری سسٹر ہیں اور بڑی ہمت کر رہی ہیں پڑھنے کی تو اسی لیے ان کا تھوڑا تھوڑا سا برداشت کیا کریں۔ اچھا جی یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہیں، اور یہاں پر بات صاف کر دی گئی، اور نہیں دھوکا دے رہے مگر کس کو؟ وہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، اور نہیں دھوکا دے رہے یعنی کہ اللہ کو اور مومنین کو، بلکہ وہ سوائے اپنے آپ کے، اللہ کا ہم مگر بھی پڑھیں گے، سوائے بھی پڑھیں گے، بغیر اس طرح کے ہم معنی پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ لا الہ الا اللہ سے ہم نے یاد کیا ہوا ہے، تو انفسہم، انفسا اور ہم، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے دو ٹکڑے کر لینے، یہ ٹکڑے بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس میں کنفیوژن نہ ہو۔ اس کے بعد ہے وما یشعرون، اچھا جی ابھی یہاں پر لفظ با لفظ، اور نہیں وہ شعور رکھتے، شعور ہم اردو میں جس کو شعور کہتے ہیں نا، یہ عربی میں شعور ہے، یہ تو ہمارا اردو میں پڑا ہوا لفظ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ شعور، اور وہ شعور نہیں رکھتے، شعرا، اب یہ جو دو پیش ہے یہ کیا بتا رہی، کس کے جیسا ہوگا یہ فعل؟ ینصرو، ہاں جی الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے روٹ لیٹر بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے، شعرا یشعرو، ٹھیک ہے؟ جیسے نصرا ینصرو۔ اچھا جی اب کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ ہم تو دھوکا دے رہے، اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے ان کو دھوکا دے دیا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کے جان مطلب جاننے میں، یا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہے نا، تو کیا تھا، وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے تھے، وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ شاید ہم ان سب کو دھوکا دے رہے ہیں۔ تو منافق کیا ہے، اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکا دیتے ہیں، لیکن اب اگلی جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ایسے نہیں تھا کہ وہ اگر اس طرح سے منافقین پلان پہ پلان بنا رہے تھے تو مسلمانوں کو ان سے کوئی بہت زیادہ ضرر پہنچ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی آسانیاں یا وسائل نہیں پیدا کیے۔ جب انشاءاللہ ہم آگے آگے مزید سورہ پڑھتے جائیں گے نا، سورہ توبہ میں دوبارہ سے ایک یہ جو پوری ڈیٹیل، یہ جو منافقین نے مسجد بنائی تھی اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ہم تفاسیر پڑھتے رہیں یا ہم اپنے QC میں انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے تو مزید چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی۔ اچھا جی اب یہ بتایا جا رہا ہے ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کافرین کے دلوں میں کیا تھا، ان کے مطلب بتایا گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ اب یہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فی قلوبی، ٹھیک ہے؟ فی ہم نے پورا فی ہی والا ٹیبل پڑھا ہوا ہے، قلوب ہم نے کل بھی پڑھا تھا، قلب سے قلوب، اور ہم یہ ہم اس کے دو ٹکڑے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی فزادہم اللہ مرضاً، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ٹکڑے ساتھ ساتھ دیکھیے، اگر آپ کو یہ اتنا فریز دے دیا جائے تو آپ نے 1 2 3 4 اس کے ٹکڑے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ فی قلوبہم، اگر یہاں پر آپ کو ال یا تنوین نظر نہیں آ رہی تو پھر بھی اب پتہ چلتا ہے نا کہ قلب جو نام ہی ہوتا ہے نا ہمارے جسم کے ایک حصے کا نام دل، تو اس طرح سے بھی ہم نے چیزوں کو پہچاننا ہے۔
अच्छा जी, फा, फा को देखते हैं। फा क्या है? ये हमने जब शुरू किया था अपना QC1 तो हमने बनाया था हुआ हुम, फिर हमने कहा था वाह हुआ वाह हुम, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा था फा के साथ बनाए, फा हुआ फा हुम। तो ये जो पस तो इस तरह के जो माना है ये हमें फा के साथ मिलते हैं। तो फा को अलग कर लें। इसके बाद ये जो हमें रेड कोडेड नजर आ रहा है ज्यादा, बढ़ा दिया, ये आज हमने इंशाल्लाह अपने ग्रामर में टेबल भी कर लेना है पूरा। पस बढ़ा दिया हुम, ये हमारा आ गया जमायर में से। फजादा हुम अल्लाहु, यानी कि अल्लाह की जो इसमें जलाला की पेश थी, इसने बताया कि इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। अल्लाह ने बढ़ा दिया उन्हें, किस चीज में बढ़ा दिया? मौरादन, यानी कि उनकी बीमारी में। अब हमने ये बात देखी थी ना कि जैसे उनके खिताम यानी कि खत्म, एक मोहर लगा दी थी अल्लाह ताला ने। तो इस तरह से ये जो मुनाफिकीन थे इनके दिल में जो बीमारी थी अल्लाह ताला ने इस बीमारी को बढ़ा दिया। ये उनकी दुनिया की सजा थी। और आखिरत में वाला हुम, ला वाला हमने पूरा टेबल किया हुआ है, टुकड़े करने हो तो ल और हुम बिल्कुल हम इसके दो टुकड़े करेंगे। इसके बाद है अजाबुन अलीम, ठीक है। अब ये एक चीज हमें याद दहानी करवाई गई है, ध्यान रखिए। किस बात का? अलीमुन और अलीमुन, इसको कैसे याद रखेंगे? रंजो अलम से याद रखेंगे, अलमनाक से याद रखेंगे, ठीक है। और अलीम, अलीम तो हमें आलिमा से हम याद रख सकते हैं ना, जानने वाला। आलिमा, उसने जाना, यालमू वो जानता है। तो एक होता है आलिम जानने वाला, जिसमें इससे भी ज्यादा सिफत बढ़ जाए खूबी, वो अलीम हो जाता है कि खूब जानने वाला। ख्याल क्या रखना है कि ये हमजा और आइन गड़बड़ ना हो जाए। देखें, अलीम खूब जानने वाला, जबकि अलीम दर्दनाक अजाब के बारे में बताया गया, ठीक है। तो हमने कल भी बात की थी, अजाबुन अजीम, अजाबुन अलीम, इसी तरह से हरीक आएगा और डिफरेंट आते जाएंगे। तो ये माना हमने याद रखने हैं। वो बड़ा अजाब था और ये है दर्दनाक अजाब। जैसे जैसे बीमारी के दर्जे हैं, जैसे कुफ्र का है, इसी तरह से मुनाफिक जो जो नफक दिल में होता है, उसी तरह से अजाब के भी दर्जे हैं अल्लाह ताला के यहाँ। इसके बाद है बी और माँ, दो टुकड़े कर लेंगे, भी माँ। इसके बाद है कानू यकज़िबून, किसी को कुछ याद आया हो इतनी फ्रेज से? ये कल पढ़ा था ना, ये कल पढ़ा था, पास्ट और क्या था? कंटिन्यूस, माजी माजी इस्तमरारी। हाँ। इस्तमरारी। हाँ ना। तो झूठ बोला करते थे, यानी कि एक दफा झूठ बोल के सुकून नहीं था, बार बार झूठ बोला करते थे। क्या चीज नोट करने वाली है? अगर कानू आया है ना, कानू, तो इसके साथ यकजीबूना, काना होता तो यकजीबू, ठीक है। और यकजीबूना, कौन सा साउंड निकल रहा है? यकजीबूना। फेल मुदारे है ये। हाँ, फेल मुदारे है। और थोड़ा सा और सोचें, ये जेर क्या बता रही है? ये जोराबा के। हाँ जी, यद्रिबूना की तरह, हम्म, ठीक है। ऐसे साउंड पूरा पूरा बराबर बराबर हम बनाएंगे ना, इससे क्या फायदा हो जाता है? देखिए, याद आ जाता है। अब हम इसका टेबल आराम से बना सकते हैं। हम कहते हैं कज़बा यकज़िबू, इकज़िब, पूरा टेबल हम बना सकते हैं, ठीक है। वो झूठ बोला करते थे। अब ये वाली जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस कैसे करेंगे, चाहे इसके साथ हम यही टेबल ले लें, यकज़िबू ही ले लें, काना के साथ शुरू करें और हिया तक लेके जाएं इसे। उसके आगे आपने जो अगला टेबल मुदारे लिखना, वो आपने सीगे नहीं इधर उधर करने। अगर ये साइड वाले की बात है तो मुदारे भी वो जो साइड वाला, वो जो जो हम गायब कहते हैं वही वाला लाएंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ये मजीद समझ आती जाएगी। अच्छा जी, अब बताया जा रहा है दिलों की बीमारी दो किस्म की होती है। शक की बीमारी, यानी इस्लाम के बारे में उनको शक है क्योंकि वो कुरान पर गौर नहीं करते और ना आखिरत की फिक्र करते हैं। हमने हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था कि अगर आखिरत पर यकीन हो
तो इंशाल्लाह हमारे आमाल बेहतरीन होते जाएंगे। अब आखिरत की फिक्र नहीं होगी तो फिर शक ही दिल में पैदा होगा। ख्वाहिशात की बीमारी यानी हराम और हलाल की तमीज़ किए बगैर हर ख्वाहिश को पूरा करना। शक और ख्वाहिश की बीमारियां क्या करती हैं, इंसान को नफाक की तरफ लेकर जाती हैं, यानी कि दिलों में शक पैदा करती हैं। और दिलों में जब शक पैदा होए तो उसके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। इसको थोड़ा सोचें तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मुनाफिकीन की दुनिया में क्या सज़ा है, मर्ज में ज़ियादती और आखिरत में दर्दनाक अजाब। और जब अल्लाह ताला खुद कह दे कि दर्दनाक अजाब होगा और इस अलीम पर यानी दर्दनाक अजाब कह दिया गया, तो कैसा दर्दनाक अजाब होगा। अच्छा जी, और जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए आखिरत के दिन पर, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं। रमा तर्जमे में हो सकता है कि थोड़े थोड़े अल्फाज आपको ऐसे लगे कि छूट गए ना, लेकिन ये कि जब हम एक एक हर्फ का तर्जमा करते हैं तो हम उसको कैसे याद रख लेते हैं, हम उनको जो हमने खास तौर पर QC1 में पढ़ा हुआ है, जैसे टेबल पढ़े, जैसे बी का टेबल पढ़ा हुआ है, ल का टेबल पढ़ा हुआ है, मिन का टेबल पढ़ा है, तो ये सारे टेबल हम बार बार दोहरा लेते हैं। फा था, फा का जैसे पल्स है, तो थोड़ा सा QC1 में देखें कि हम इसके पूरे पूरे टेबल बना कर आए। तो इस तरह से भी तर्जुमों को देख लिया करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसबाग तो हमने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये अगर आयात हमने पढ़ी हैं तो इसके हिसाब से हमारी दुआ क्या होनी चाहिए। ये एक समझ लें सैंपल है आपके लिए कि ये इस तरह की दुआएं अपने लिए निकाल लें, मजीद भी निकाल सकते हैं। ए अल्लाह, मेरे मेरे ईमान में ज़्यादती फरमा, नफाक से मेरी हिफाजत फरमा, शुकूक और बुरी ख्वाहिशात से मेरी हिफाजत फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो दुआ पढ़ा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए अल्लाह दिलों को फेरने वाले, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। और ये जो इस्तिकामत है ये भी हमने पूरा फेल पढ़ लेना इंशाल्लाह QC3 में। अच्छा जी, इसके बाद एहतसाब करना है अपना कि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आइंदा अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए प्लान कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने दिल को पाक करूँगा या करूँगी कुरान और हदीस के मुताला करके और अच्छे लोगों के साथ रहकर। अच्छा जी, अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। बहुत सारे अस्मा ऐसे जो हम पहले पढ़ के आए, QC1 में पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे कि हमें मोस्टली लोगों को उनके माना आते होते हैं, तो जो ज़्यादा नए नए से लगते हैं, जो थोड़े से ऐसे लगता है कि जो अभी समझ पूरी तरह नहीं आए या जिनकी जमा बनानी होती है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। यौम अयाम हम उर्दू में भी इसी तरह से बिल्कुल यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अनफुस। इसके अच्छा, नफ्स, नफ्सुन, अनफुस और एक और भी होती है जमा, किसी को याद है? या मुझे लगता है हमने नहीं पढ़ी, मुझे ऐसे लगा जैसे हमने पढ़ी हो। चलें आज इसको नोट कर लें। नुफूस नहीं होगा, नु- नुफूस। नुफूस, हाँ जी, दो तरह की जमा होती है। ठीक है, अनफुस भी होगी, नुफूस भी होगी। इसके बाद है मरादुन, अमरादुन, मर्ज अमराज हम उर्दू में भी कहते हैं। ठीक है गया। अच्छा जी, हमारा टेबल आ गया। खुदा, खुदा, यखदाऊ, यखदाऊ, खुदा, यखदाऊ, फतह, यफ्ताहू। ठीक है, खुदा, यखदाऊ, इखदा, खादिउन, मखदूउन और खिदाउन। एक चीज और नोट कर लें आज, हरूफे हल्की पता है आप लोगों को कौन कौन से होते हैं? हमजा, हा, जी ऐन, हा, गैन, जी। फा। तो रहा ज्यादातर इंसान ज्यादातर इंसान। हरूफे हल्की पर जो खत्म होने वाले अफआल होते हैं मोस्टली वो फा पर जाते हैं। ठीक है, इसमें से आइन और हा को जरा ज्यादा आप देखिएगा कि जिनके एंड पर आ जाए, आइन आ जाए या हा आ जाए, तो ज्यादातर समझ लें 95% समझ लें, और पे भी आ जाते हैं क्योंकि हमने खिड़की खुली रखनी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है शायरा, यशउरु, उशउर, शायर। हमें पता चल गया शायरुन भी हम जो लफ्ज यूज करते हैं ये हमारा अरबी का लफ्ज है, मशऊरुन और शुऊरुन। अब इसकी आपने पेश, जबर, जेर हर चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, इसके बाद है काज़बा, यकज़िबु, इकज़िब, काज़िब, मकज़ूब और कज़ीबुन। क्योंकि हमने शुरू में जब QC1 में अपने मसादिर पढ़े थे, एक बात याद रखी थी कि अफ़आल के मसादिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और चेंज चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पार्ट कंप्लीट हुआ। और आज हम देख लेते हैं अपने ग्रामर में अपना टेबल ज़्यादा।
ज्यादा में मुझे बताएं कमजोर हर्फ कहाँ पर है? अलिफ है ये। अलिफ। दरमियान में अलिफ। हाँ, दरमियान और में। हमने क्या कहा है कि रूट लेटर का हिस्सा नहीं होंगे, तो अब ये किन दो हरूफ की बदली हुई शक्ल हो सकती है? वाओ या की। वाओ या इनमें से किसी एक, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा। एक टेबल हम करेंगे, उसके बाद अगर आपको बताया जाए कि ये जो, जैसे ज्यादा बता दिया जाए कि ज्यादा की तरह का बनाना है, हमने कोई भी और फेल बनाना हो, तो हमें आसानी हो जाएगी। समझ ले, मैं आपको कहती कादा बिल्कुल ज्यादा की तरह। तो जब ज्यादा का टेबल हमारा पक्का होगा, हम सीख लेंगे, इसकी जेर जबर पेश हमें समझ आ जाएगी, तो इंशाल्लाह कादा का टेबल हम बिल्कुल उसी सांचे पर पूरा पूरा उतार लेंगे। वाओ या और अलिफ, ये बात होती है फेल माजी के पहले सीगे की। इसमें अगर हम कमजोर हर्फ नजर आता है तो हम कहते हैं ये पूरा फेल कमजोर है। हुरूफ बाकी कमजोर नहीं हो जाते, ठीक है। जा, जाल और दा, जा और दाल ये दोनों सेहतमंद है, सेहतमंद ही रहेंगे। अलिफ कमजोर है, ठीक है। अब ये जो कमजोर एक बीच में से शामिल हो गया, तीन हरूफ में से, तीन हरफी अफाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये पूरा फेल कमजोर हो गया, ठीक है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से देखा हुआ, क्योंकि हमने शुरू वाला पढ़ लिया जब हमारा वहाबा और वादा में कमजोर शुरू में था। इनके जैसे एक एक टेबल हमने मजीद बना लिए थे, और कौला के जैसे तो काफी सारे बना लिए। तो क्या जी, पहली बात जो याद रहनी चाहिए हमेशा, फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यज़रिबु, सामिया यस्माउ, चार स्टाइल हमने पढ़े हैं। इन्हीं चार स्टाइल पर हमारे कमजोर अफाल होंगे। ठीक हो गया जी। ये बात हमें अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है कि ये जो कमजोर हुरूफ हैं ये बदलते रहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से बदलते रहते हैं, भाग भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और हमजा, हमजा जहां चाहे फिट हो जाता है, हमजा लाडला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें नजर आ रहा है फतह के सामने वहाबा लिखा, हमें पता चल गया कि वहाबा फतह के स्टाइल पर पढ़ा जाएगा, नौसारा। ये कौला हमने पढ़ा, इसी तरह काना पढ़ा। अपने पास ऐसे छोटे छोटे लिख लिया करें, जैसे वहाबा है ना, इसके साथ वादा लिख ले, ठीक है। और वादा के साथ वजदा लिख ले। कौला के साथ आपने क्या क्या लिखना है? काना, जाका। और एक और भी है, ताबा। ठीक है, इसके साथ आपने कितने सारे कर लिए, ये अभी हमने किया नहीं है, ठीक है, ये अभी रहता है। अच्छा जी, दोराबा पर हमने वादा कर लिया, आज हम ज्यादा भी करेंगे। एक और यहाँ पर छोटी सी चीज हम याद रखेंगे कि हम कहते हैं कि दोराबा में जेर आती है ना, दोराबा यदरिबू, ठीक है। दोराबा में जेर आती है, और जेर की दोस्ती किसके साथ है, कसरा की दोस्ती किसके साथ है? किसी को नहीं पता? या के अच्छा, या साथ। के साथ है। या के या साथ। के साथ। ठीक है, अब ये दौद पर है ज्यादा, इसकी दोस्ती या से है, तो इसके रूट लेटर इस तरह से भी हम थोड़े थोड़े पहचाना करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ना, इनके लिए ना कोई खास एक कायदा नहीं है कि आप इस कायदे को याद रख लें तो आपके पूरे पूरे रूट लेटर आपको समझ आ जाएंगे। रूट लेटर याद करने पड़ते हैं, हम थोड़े थोड़े से हिंट बना लेते हैं ताकि हमें खुद अपने लिए पहचानना आसान हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये जो बदली हुई अलिफ की शक्ल है ये या से बदलेगी, ठीक है। आज हमने ज्यादा के साथ एक और टेबल कादा भी कर लेना है, तो इस तरह से अपने पास अपनी बुक पे लिख लिया करें। द आ के साथ जो पढ़ेंगे, हदा के साथ पढ़ेंगे, वो भी हम साथ साथ लिख लेंगे। अच्छा जी, ज्यादा, उसने ज्यादा किया, उसने ज्यादा किया, कोई आपको दुआ याद आ रही इससे? जी हाँ, वो रब्बी ठीक है जिदनी दुआ। रब्बी रब्बी जिदनी जिदनी इल्मा। इल्मा, तो आज हम नहीं, देख लेंगे। दूध देख, पीने, दूध पीने की है ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना हाँ फीहा जी, वज़िदना जिद मिन्ना। दिलाना, हाँ जी, ये दूध पीने की दुआ में भी है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हम दुआओं में जिद पढ़ते हैं ये हमारा कहाँ पर फिट होगा, ठीक है। उसने ज्यादा किया, माना भी याद करना आसान है। वल्लजीना तदऊ, ज्यादा हुम हुदन, वल्लजीना, और वो लोग जो इhtदू, इhtदऊ सॉरी, हिदायत पाई जिन्होंने, ज्यादा हुम, ज्यादा किया उसने, किसने? अल्लाह ने, हम उन्हें हुदन, हिदायत में, ठीक है। ये इस तरह से इंशाल्लाह आप भी तर्जुमा बनाने के काबिल होंगे। ज्यादा, उसने बढ़ाया, जादू, उन सब ने बढ़ाया।
पहले के जो दो सीखे होते हैं ना, पहला तो फेल पता चलता है कि ज्यादा का हमने फेल बनाना है, और दूसरा क्या है, जादू, आसान है। अभी तक हमने जितने पढ़े सारे इसी तरह से पढ़े हैं, ज्यादा, जादू। जैसे हम कहें द्वाराबा, द्वाराबू, नसारा, नसारू। कहाँ पर तब्दीली शुरू हो जाती है, हमने ये तब्दीली देखी थी कौला में, कि इससे पहले तो हम नसरता, फतहता सारे इस तरह पढ़ते आए थे, लेकिन हमने कौला से कुलता पढ़ा था, और वो वाव की दोस्ती कि हम कहते हैं कि पेश के साथ है, तो वो इस तरह से थोड़ा सा हमने इसको हिंट बना लिया। अब यहाँ हम कहते हैं कि दोराबा, इसमें मुदारे में या आता है, या से दोस्ती है। बस ये हमने बातें अपने याद करने के लिए बनाई, छोटे छोटे जैसे टिप्स बनाई हैं। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं इसको जेर के साथ हमने अपना सामने वाला सीगा, बल्कि इसके बाद जो बाकी सीगे ना तक बनाने, ठीक है। हम कहेंगे जिद ता आपने बढ़ाया, जिद तू मैंने बढ़ाया, जिद तुम आप सब ने बढ़ाया, जिद ना हम सब ने बढ़ाया। और जब हम आएंगे अपनी मुअन्नस पर तो क्या बनाएंगे, ज्यादत यजद ज्यादत ज्यादत ज्यादत। ठीक है, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम जेर लगाएं या जबर लगाएं। हमने कहा है कि जो आपका पहला सिगा है माजी का, उसी के आगे एक साकिन ता लग जाती है, ठीक है, ज्यादत। और कोई तब्दीली किसी किस्म की आपने इसमें नहीं करनी। ज्यादा, ज्यादत, ज्यादा, ज्यादत। उसने बढ़ाया यानी कि एक मर्द ने, एक औरत ने बढ़ाया, ठीक हो क्या। इसको थोड़ा सा रवानी से करते हैं, ज्यादा, जादू, जिद्दा, जिद्दू, जिद तुम, जिदना, और ज्यादत, ज्यादा, जादू, जिद्दा। ठीक है, इसमें भी वो हमने जो किया था ना, अबत्ता, जाल की आवाज को ता से मिला दें, जिद्दा। ठीक है, जिद्दा, जिद्दू, जिद तुम, फिर आगे वापस आए, जिदना, और उसके बाद ज्यादत। कोई एक सिस्टर पढ़ लें इसको। जी मैं पढ़ लूं। अ, नाम बताएं, मैं फिर हैंड रेस कर नसरिया लें हूँ। फिर। सिस्टर नसरिया आप पढ़ लें, इसके बाद आप सबने हैंड रेस करें ताकि सबकी बारी आए, ठीक है। हैंड रेस रखें, जी मैं फिर मैम। आपको मुदारे में बारी देती हूँ। जी जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा उसने पढ़ाया, बढ़ाया। जादू उन सब ने बढ़ाया। जिद तो आपने बढ़ाया। जिद तू मैंने बढ़ाया। जिद तुम आप सब ने बढ़ाया। जिद ना हम सब ने बढ़ाया। जिद्दत इस औरत ने बनाया। गलती नहीं करनी, ज्यादा, ज्यादत, ज्यादा, ज्यादत। ठीक है, यहाँ पर जेर आपकी खत्म हो जाएगी, बस ना तक रहेगी। ये जो बीच के चार सीगे हैं, इसमें हमने सिर्फ जेर लगानी है। जब हमने माजी का पहला सीगा ज्यादा किया है तो उसके आगे सिर्फ एक साकिन ता लगा देनी है, ठीक है। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं औरत, निगहत, इज्जत। ठीक है, ये जो ता साकिन ता, उससे फिर हमारा ये मुअन्नस का सीगा पूरा होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अरबी बोलचाल में सब माइक ऑन करेंगे। हल ज्यादा, नाम क्या उसने, नाम जादू यजीदु नाम ज्यादा, हल जादू, नाम नाम जादू जादू अल्हम्दुलिल्लाह। हल जिद्दा, नाम जिद्दू नाम जिद्दू। हल नाम जिद तुम। जिद्दु नाम जिदना नाम अच्छा जी, जिद्दा। एक और शामिल करते हैं, हल जादत, नाम जादू नाम जादत। जादू। ठीक है, उस औरत ने बढ़ाया, जी हाँ उस औरत ने बढ़ाया, कोई और अलग से हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमने देखा था कि इन्हीं स्टाइल में से हमने शुरू में देख लिया, हमने खुद से इसको देखा कि जो हमारे पास एक पोइम बनी हुई है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। वहां हमने देखा कि दोराबा के सामने हमें ज्यादा लिखा हुआ नजर आया था। हम वहां से एक हिंट ये ले लेते हैं कि यकीनन ये यद्रिबू की तरह ही बनेगा। ये कौन हमें बताएगा, टीचर्स बताएंगे, ग्रामेरियंस बताएंगे, बुक से पता चलता है। ये एक छोटा सा एक होमवर्क कह ले करके हम देख लेते हैं कि ये ज्यादा या जादू नहीं, ये फिट नहीं बैठा, ज्यादा या जूदू। अगर हमें इस तरह से पढ़ाया जाता तो हमें ये भी सही लगने लग जाता, लेकिन कुरान मजीद में जिस तरह से यूज हुआ है उसमें था ज्यादा यजीदू। ठीक है, ज्यादा यजीदू, और जाइदा नहीं था, इसलिए सामिया वाला बिल्कुल ही निकल जाता है। ठीक है, तो ज्यादा यजीदू, यजीद से भी याद रखा जा सकता है।
अच्छा जी, यजीदू वो बढ़ाता है या बढ़ाएगा, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हैं, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, हिया तजीदू वो औरत बढ़ाती है। अच्छा जी, सिस्टर नबीहा है हमारे साथ? कि कौन सी सिस्टर ने हैंड रेज किया था जी मुझे? मैं जी जी, मैं पढ़ा, हाँ पढ़िएगा, यजीदू से पढ़े। यजीदु यजीदूना तजीदु अजीदून अजीदु तजीदूना नजीदु और तजीदु हया तजीदु हिया तजीदू, हया तजीदु हया नहीं हिया, हया हिया कुछ और हो हिया जाएगा, तजीदु। हया बिना वो कुछ और, एक वो बन जाएगी बात, एक कहावत सी बन जाएगी, हया नहीं कहना, ठीक है? यानी कि ये भी एक अरबी का ही लफ्ज है, तो उसको आपने इस तरह से नहीं करना। अच्छा सिस्टर गुलसनों पर ऐसा करें, तर्जमे के बगैर ज्यादा से शुरू करें और तजीदू तक करें, रवानी से करें। ज़ादा, ज़ादू, ज़िदतु, ज़िदता, ज़िदतु, ज़िदतुम, ज़िदना, यज़ीदु, यज़ीदूना, तज़ीदु, अज़ीदु, तज़ीदूना, नज़ीदु। हिया, हिया तजीदू, ठीक है। सिस्टर मदीहा आप जरा इस हिया मुदारे को दोबारा करें, गुलशन पर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यजीदु यजीदूना तजीदु अजीदु तजीदूना नजीदु हिया तजीदु। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोलचाल को हम स्किप करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल अमर में करेंगे। अच्छा जी, ज्यादा यजीदू, हम कहते हैं कि इसमें से जो सामने वाला है ना तजीदू, उसको लेके आए, फिर उसमें से हम जो अलामत मुदारे उसको काट देंगे, ठीक है? हमने ता हटा दिया तो ये क्या बन गया? जीदु जीदू, ठीक है, जीदु जैद नहीं बना, ये जीदू बन गया। अब हमने क्या करना है, अगला भी एक काम करना है कि जो आखिरी जो हरकत है, इसको गिराकर साकिन हमने साकिन कर देना है। अब दो साकिन है ना ये। अब ये जो या है ये कमजोर है, अब दाल तो नहीं जाएगा, अब कमजोर नहीं जाना है। हमारे पास बाकी क्या बच गया? जिद हाँ जी, अब हम कहते हैं रब्बी जिदनी इल्मा, जिद प्लस नी कौन सा है? हमारी तरफ वाला, ठीक है। जिद नी, ए अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर, ठीक है। अब है जिद बढ़ा, अब ये जो या चली गई थी ना ये वापिस आ गई है, ये आ गई है जीदू, बढ़ाओ, जिद्दू नहीं करना, ठीक है। जीदू बढ़ाओ, ओ सॉरी, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। अच्छा जी, ये ता कौन सी है? ये वही वाली ता है जो सामने वाली, ठीक है। अमर में नहीं आएगी, लेकिन जब नहीं बनाएंगे तो उसमें इस ता को हमने रखना है, ठीक है। इसमें आपने परेशान नहीं होना। जिद, जीदू, लाता जिद, लाता जीदू, ठीक है। थोड़ा सा इसको, जब या है तो उससे हमने जब बोलना है तो बोलने में भी पता चलना चाहिए। जिद हुक्म देते हैं आप किसी को, या आप दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जिद बढ़ा, तो आंसर कैसे होना चाहिए? ये जिद सामने वाले को हुक्म देते हैं जो सामने हो, मौजूदा यानी कि हाल में, ठीक है। तो कैसे आंसर आना चाहिए? अजी अजीदु अजीदू, अजीदू, यानी कि मैं बढ़ाऊंगा या मैं बढ़ाता हूँ, जीदू। अब उसी तरह से नजीदु यजीदू, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और जब बात की जाए ला तजीद, इसमें भी सिर्फ हमने ला लगा देना, बाकी अजीदू नजीदू उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने कहा था काइलुन, जैसे कहा था काइनुन जाइकुन, बिल्कुल उसी तरह से हमारा आ जाएगा जाइदुन, बढ़ाने वाला, जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जिसे बढ़ाया गया, ठीक है। मजीदुन, अब हमें पता चला जो हम मजीद लफ्ज यूज करते हैं ये भी हमारा अरबी का लफ्ज था, ठीक है। जायद भी हम यूज करते हैं, तो जायदुन क्या है? बढ़ाने वाला, मजीदुन जिसे बढ़ाया गया, जो बढ़ाया गया, और जियादातुन बढ़ाना, ज्यादा करना, ठीक है। जियादातुन बढ़ाना,
ان کے ساتھ لازمی تنوین لگایا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسما ہے، ٹھیک ہے۔ اب زائدتن بھی ہو سکتا ہے، مزیدتن بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے تن 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 اور تن تن بھی ہو سکتے ہیں، ال بھی لگ سکتا ہے، لیکن مصدر میں مونس یا واحد جمع میں نہیں جانا اور مذکر مونس میں نہیں، صرف زائدینہ زائدونہ اس طرح بنا سکتے ہیں، مزیدونہ مزیدینہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو زیادہ تن اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو نہیں چھیڑنا، یہ ہمارا مصدر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پورا ٹیبل ایک دفعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اچھا جی سسٹر عائشہ آپ پڑھیں گی پورا ٹیبل؟ جی پڑھیے۔ زادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا ہیا ہیا زادت زادت یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو ہیا تزیدو زد زیدو لا تزد لا تزیدو زائدن مزیدن زیادتن جی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا جی ایک اور سسٹر عائشہ ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا، وہ بھی پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میڈم کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعائیں سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو تزیدو زد زیدو لا تزد لا تزیدو زائدن مزیدن زیادتن۔ ماشاءاللہ دونوں عائشہ سسٹر ایکسیلنٹ، الحمدللہ بہترین ہو گیا، بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے روانی سے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی ہمارے سامنے ساری چیزیں آ گئی۔ باب کا نام جو یعنی کہ مین باب ہے وہ ہے ہمارا ضاد باب، دورابا سے ہے۔ کوڈ کیا ہوگا؟ آج ہم نے پہلا ٹیبل QC2 میں پہلا ٹیبل پڑھا ہے زیادہ، تو یہ اپنا کوڈ خود ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کے جیسے ملتے جلتے جتنے بھی آپ ٹیبل بنائیں گے، اب ہمارے پاس کوڈ ہوگا زا، ٹھیک ہے۔ مادہ وہ جیسے جیسے بدلتے جائیں گے ٹیبل مادہ بدلتا جائے گا، تو ہمارے پاس مادہ ہے زا، یا اور دال، ٹھیک ہے۔ یہ تین ہمارے کوسچن حل ہو گئے جو میں ایک مسئلہ لگتا ہے۔ تو جب آپ اپنے ہوم ورک میں بھی کریں، پوچھا جاتا ہے کہ جیسے اب زیادہ کے بارے میں لکھا ہو، یہ باب دورابا کی طرح بنتا ہے، بالکل بنتا ہے۔ اس کا کوڈ زا ہے، جی بالکل ہے۔ اس کے جو مادہ کے حروف ہیں زا، یا اور دال ہیں، جی ہاں یہ اس کے حروف ہیں۔ اور کیا یہ کمزور فعل ہے؟ بالکل کمزور فعل ہے جی۔ اچھا جی اب یہ ہمارے پاس آ گئی ہیں 6 چابیاں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک سسٹر یہ 6 چابیاں دہرا لے۔ زادہ یزیدو زد زائد مزید زیادتن۔ یعنی کہ ایک چابی ہمارے ہاتھ لگ گئی، اس کا مطلب ہے ہم نے پورا خزانہ کھول لیا، الحمدللہ۔ اب QC2 میں آتے تک ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسماء اور افعال کا فرق، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ایک ٹیبل میں 6 جو آپ کے سامنے چابیاں آتی ہیں، 3 افعال ہوتے ہیں اور 3 اسماء ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتایا جا رہا ہے زیادہ ہی کی طرح قادہ، اس نے خفیہ تدبیر کی، ٹھیک ہے، اس نے خفیہ تدبیر کی۔ ٹیبل پورا بنایا جا سکتا ہے، ابھی ہم بنا بھی لیں گے۔ اچھا ایک اور چیز آ گئی ساتھ ہی، قرآن میں یہ فعل صرف ماضی کی حالت میں آیا، کون سا ہے؟ جاء۔ کہاں پہ ہم نے پڑھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر صرف اس کا ماضی دیکھ لیتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ بی آ جائے، ٹھیک ہے، پھر معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ حرف جر آنے سے یا نہ آنے سے یا ہونے سے نہ ہونے سے فرق آ جاتا ہے۔ اگر تو حرف جر با نہیں ہوگا تو ہم لکھیں گے اس کا معنی وہ آیا، اور اگر بی ساتھ آ جائے، وہ ساتھ آیا یا وہ ساتھ لایا، جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہ وہ آئے، اور اگر بی ہو تو کیا لائے؟ ساتھ ہدایت لائے، قرآن لائے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم صرف ماضی دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے ہم اس کی 6 چابیاں دیکھیں گے۔ جاء جاؤ، جئتا جئتو جئتم جئنا، اور جاءت
ठीक है। और इसमें ना थोड़ा सा एक और भी है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पर जीम, या, और इसके बाद हमजा है। हमने हमजा वाले अफाल अभी करने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो जीम और हमजा है ये दोनों सेहतमंद हैं, ठीक है। अब कमजोर फेल इसको किसने बनाया, या ने। और आगे हम देखेंगे जब हमजा वाले हम खास करेंगे ना तो ये इसने हमजा वाले में भी आना है। तो ये वाला लफ्ज अभी याद कर लें, हमजा वाला सेहतमंद फेल, ठीक है। हमजा वाला तो है ये ये जो हमजा हमने अलिफ और हमजा में पढ़ा था, जिस हमजा के ऊपर किसी भी तरह की कोई हरकत आ जाए चाहे एक सुकून ही क्यों ना हो, उसे फिर अलिफ नहीं कहते। अब हमें रूट लेटर में हमजा ही नजर आ रहा है, ठीक है। ये चाहे ऐसे लिखा हो चाहे आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आए, ये हमजा ही है, ठीक है। इसको आपने गड़बड़ नहीं करना। ये इसकी 6 चाबियां हैं, जा, आ, यजी, उ, जे। जा, इन, डैश, मजी, उन। चाहे तो इसका पूरा पूरा टेबल बना सकते हैं, जैसे यजी ऊ से हम यजी ऊ ना, तजी ऊ, अजी ऊ, तजी ऊ ना, नजी ऊ या तजी ऊ बना सकते हैं। जी जी ऊ, ला तजी ऊ, जा, इन, डैश, मजी उन। बनाना चाहें जरूर बना सकते हैं, हो सकता है बना हुआ हमारे पास पड़ा भी हो, आपके साथ शेयर भी कर देंगे। लेकिन कुरान में सिर्फ और सिर्फ जा, आ, जा, ऊ, जिता, जितु, जितुम, जिना, जाअत माजी यूज हुआ है, ठीक है। स्पोकन में यूज होता होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, तर्जुमा करना है। कैसे, अरबी में। उर्दू हमारे पास है, हम अरबी में तर्जुमा कैसे करते हैं। जैसे उनके सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। कोई कोशिश करना चाहता है। ये हमारी वैसे आयत मुबारका हाँ वाला ही आ जी, गया। फज़ादहुमुल्लाहु बिल्कुल। मरज़न हाँ जी, फजादहुमुल्लाहु। और इस पेश को मरज़। खास ध्यान रखना के मौरदन। ये आसान था आज का, वैसे अगर बनाते शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता। ये तर्जुमा करें। रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, मुझे बढ़ा, इल्मन, इल्म में, ये ज्यादा कर मेरे लिए। ज्यादा कर इल्म में, ठीक है। आप समझ लें यहाँ पर एक या है, हमने थोड़ा सा सीखा था ना QC 1 में, कि ये जो रब्बी वाली बात आ जाती है, रब्बा ना जैसे था, ये भी असल में था या रब्बा प्लस अपनी तरफ वाला या था, ठीक है। तो इसके बारे में मजीद हम पढ़ेंगे कि ये कैसे रब्बी से सिर्फ इतना सा रब्बी रह गया। तो ए मेरे रब, इसके बाद है जिद, ज्यादा कर, नी मुझे। मुझे हाँ जी, इल्म, इल्मन, इल्म में। ये जो दो इल्म, जबरें हैं ना, दो जबरें, ये भी बड़ा काम दिखाती हैं, ठीक है। तो इल्मन तर्जुमा इसका मे वाला आ जाता है। ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेना अपने QC 5 में, कि इसके साथ हमने ये वाला तर्जुमा कहाँ से ले आए, कि ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। और जो हम वो तर्जुमा करते हैं ना रमा तर्जुमा, वो आसानी के लिए, कि ए अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर या मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वो एक रमा तर्जुमा बनाया हुआ, ठीक है। अब आपने हाँ में जवाब देना, हल तजीदु फिल इल्मी। नाम, अजीदु फिल इल्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ज्यादा की तरह कादा बनाना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कादा का मेन बाब क्या है, तो आप क्या कहेंगे। ضرب बोराबा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोड, कोडेजा। जा, زاد अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा आप बोलने में पूरा भी बोल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके रूट लेटर क्या है, ज्यादा की काफ तरह ये मिला दाल, लें। काफ, काफ ये काफ दाल। या दाल। अल्हम्दुलिल्लाह। दाल अच्छा जी, अब ये है कादा, और यजीदू की तरह बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यकीदु, يزيد अल्हम्दुलिल्लाह। और जाइदुन की तरह, किद, अच्छा यहाँ पर सॉरी मैंने इस्मुल फाइल बना दिया, जिद की तरह किद, ठीक है। और ला तजिद, ला तकिद, لا ला تكد तकिद, ताकिद नहीं, फिर ताकीद हो जाएगी, तकिद, ठीक है। और यहाँ पर आना तो सॉरी, काइदुन, काइदुन, डैश आ जाएगी फिर यहाँ नहीं पे। यहाँ पर इसका बनेगा मकीदुन, ठीक है। सब पे डैश नहीं आनी,
یہاں مکیدن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ایک ٹیبل آپ ہی کر لیں سسٹر, اس کو ذرا کوشش کریں. جی. قادا، قادو، کتا، کتو، کتم، کدنا، ہیا قادت. یقیدو، یقیدونا، تقیدو، عقیدو، تقیدونا، نقیدو، ہیا تقیدو. کد، کدو، لا تقد، لا تقیدو، قاعدن، مکیدن اور قیدن. قیدن. ٹھیک ہے, اور یہ کہاں پر ہم نے پڑھا ہے؟ یہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں, سورہ طارق میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے, سورہ طارق کی آخری آیات میں دیکھیے گا, وہاں آپ کو ملے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, گروپ پہ سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ بھی دیکھیے گا کیا ہے. تو وہاں پر ہمارا یہ قاعدہ والا ٹیبل یوز ہوا ہے. اچھا جی, الحمدللہ یہ بھی ہو گیا ہمارا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا, اپنے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. روزانہ کی دعاؤں میں شامل کریں, ربی زدنی علما. آج ہمیں پتہ بھی چل گیا زد کیسے بنا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو 7 ہوم ورک ہیں ضرور ضرور کرنے ہیں. گروپ میں بھی ضرور آپ ایکٹیو ہو کے رہا کریں, پوچھا کریں, بتایا کریں. جو آپ کو چیزیں آتی ہیں وہ بتائیں. آپ کیا کر سکتے ہیں گروپ میں مزید اپنے وائس بھیج سکتے ہیں, اس میں آپ پورا ٹیبل سنائیں. جیسے آپ کہیں کہ میرا دل کر رہا ہے میں آج زیادہ کا پورا ٹیبل سناؤں, گروپ میں سنائیں. ایک سسٹر سناتی ہیں, دوسری سنیں, وہ اس پر ری ایکٹ کریں, وہ اس پہ اس کو کامنٹ کریں کہ اگر آپ کو لگے کہ اس نے یہاں پر ایک سسٹر نے کچھ غلطی کر دی ہے یا بہت اچھا پڑھا ہے تو اس کو پھر اپریشیٹ کریں. یہ چیزیں کریں ضرور ضرور. اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں لازمی کریں. قرآن پاٹ, اس میں آپ دیکھیں جب ورک بک کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اس میں جو چھوٹے چھوٹے فریز ہیں نا ترجموں والے, وہ ایک دوسرے سے پوچھا کریں. ٹھیک ہے, تو ضرور ایسے کام کیا کریں. سسٹر سدرا, یہ آپ کا پرانا ہینڈ ریز ہے یا آپ نے ابھی کیا ہے؟ ابھی کی ہے. جی مجھے بولنا تھا آپ ہمیں سب کو ایک ایک ٹیبل دے دیں, پھر ہم سنائیں گے گروپ میں. ٹھیک ہے, چلیں پھر اور ایسا کر لیتے ہیں. اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہاں جی, ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کون سی سسٹرز آ رہی ہیں. تھوڑی سی سسٹرز ہیں جو آتی ہیں اور کچھ سسٹرز ایسی ہیں جو کام کر کے بھیج رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا کریں گے, ہم ایک ٹیبل کی لسٹ ڈال دیں گے. جیسے اب آپ سمجھ لیں کہ سدرا نے کیا ہے, کاما کا ٹیبل کر لیا. ٹھیک ہے, تو سب کو آواز تو سب کو آ رہی ہے نا. جو دوسری سسٹر کریں وہ کاما کی بجائے جیسے ہم دے دیں ماتا دے دیں, وہ والا کر لیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے کر لیں گے. آپ دیکھیں ایک سسٹر نے ایک ٹیبل کر لیا, اوپر آپ وائس کے ساتھ لکھ دیں کہ یہ میں قاعدہ کا ٹیبل سنا رہی ہوں یا میں یہ قوما کا ٹیبل سنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ایک سسٹر نے ایک ٹیبل پڑھ لیا, دوسرا دوسری پڑھ لی. ٹھیک ہے, تو سب ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے, اور ہوم ورک سے ریلیٹ جتنے بھی آپ کے کویسچن ہیں وہ آپ نے ہوم ورک کی جلدی نہیں کرنی. ہمیں بھی تھوڑا, آپ کو اچھا نہیں لگتا نا, ہمیں بھی تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا جب آپ کے مارکس کٹتے ہیں. کیوں کٹ رہے ہیں, تھوڑی سی ابھی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو اس پر انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آپ کو کلاس ایسی کروا دیں جس میں آپ کا ایک ہوم ورک جو آپ کر چکے ہیں, آپ کی غلطیاں وغیرہ دکھائیں. کیسے کرنا ہے بہت غور سے دیکھا کریں کہ مجھ سے سوال کیا پوچھے گے. ابھی نماز کا ٹائم, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا سیشن میں کر بھی سکتی ہوں, تو بتا دیں مجھے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک الگ سے کلاس میں بتا دیا جائے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کا ہمارا لیکچر تو ہو گیا کمپلیٹ. سنڈے والے دن رکھ لیتے ہیں چلیں کلاس. دیکھ لیتے ہیں. چلیں سنڈے والے دن ہم ایسا کرتے ہیں, دونوں مارننگ ایوننگ دونوں گروپس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اگر جی انشاءاللہ سسٹر حفصہ کے پاس بھی ٹائم ہوا, میرے پاس بھی, تو آپ سب نے اپنی حاضری یقینی بنانی ہے. ہم انشاءاللہ گروپ میں بھی بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایسا کریں گے کہ آپ کو ہوم ورک خاص طور پر گرامر وہ بتائیں گے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بس کسی نے پریشان نہیں ہونا. آپ تھوڑا سا ہم سے بھی رابطہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں وہ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے, آپ فوراً رابطہ کر سکتے ہیں. کوئز جو ہوتا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے, جو آپ کا ہوم ورک ہے یہ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں اذان شروع ہو گئی, ہماری کلاس کمپلیٹ ہو گئی. ہم دعا کر لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر میڈم. بھائی